الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة के ऊपर तशदीद है, पहले उस तशदीद को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आइन और कल्लाम अब पहले से दोबारा पढ़ूंगा। हय्या अला अस्सलाह على الفلاح
दूसरा ये है कि इस काफ को के साथ बाद लड़के पढ़ते हो चश्मा